अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर से होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा बदगुमानी के बारे में कि कुछ टाइम पहले मैं इस बीमारी, गुनाह तो है ही है बदगुमानी, और बीमारी भी इंतहा है कि इस चीज़ में मैं बिल्कुल मुब्तला था। और मुझे ये था कि मुझे अपने अलावा कोई अच्छा नज़र आता ही नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि बस दुनिया में मैं ही अच्छा हूँ, बाकी सारे ख़राब ही हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इस चीज़ को, इस बीमारी को, इस गुनाह को दूर करने के लिए फिर दो वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसके बाद मैंने फिर अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची तौबा की कि आज के बाद मैं किसी के बारे में अपने दिल में बदगुमानी नहीं रखूँगा। पहला वाक़या ये कि गाँव की जहाँ पे हमारी मस्जिद है मोहल्ले में, उसके साथ ही पार्क है। तो मगरिब का टाइम था और मौसम भी तकरीबन सर्दियों की शुरुआत थी। तो मैं आया नमाज की नीयत से, मैं कहा चलो अभी टाइम है, तो मैं साथ ही वो पार्क में बैठ गया। अभी 5-10 मिनट बकाया थे अज़ान में, मगरिब की अज़ान में। तो वहाँ मेरे पास एक लड़का आके बैठा, उसी मोहल्ले का जान पहचान वाला, सलाम दो वाला। तो बैठ के हम गपशप लगाने लगे। तो ऐसी बातें शुरू हो गई महंगाई वाला की, जॉब के बारे में, इन चीज़ों के बारे में। और उसने मुझे पूछा कि कहाँ क्या करते हो, लाहौर में कहाँ होते हो। ये गपशप लगाने के बाद जब एंड पे बात आई, हालांकि ऐसी बातें कोई बताता नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी को हदायत देना चाहता है तो ये चीज़ें किसी दूसरे इंसान के मुंह से निकल ही आती है। तो उसने एक बात कही कि हालांकि वो मेरी तरह ही है, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है कि अरब या खरबपति है। हमारी तरह आम बंदा है, नॉर्मल फैमिली से उसका ताल्लुक़ वो रखता है और फैक्ट्री वगैरह में जॉब करता है, कोई 35-40 हज़ार सैलरी लेने वाला बंदा। तो वो मुझे कहने लगा कि यार ना, जब मुझसे कोई कर्ज़ लेता है, घर में हो, भाई हो, कज़न हो, घर में चाचू वगैरह हो, यार दोस्त वगैरह हो, तो मैं जितनी मेरी तौफ़ीक होती है, जितने मेरे इस्तात होती है, उसके मुताबिक मैं उनको वो दे देता हूँ। लेकिन मैं जब पैसे दे के मैं दिल ही दिल में इस चीज़ का भी इकरार करता हूँ, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि या अल्लाह, इस बंदे को मैंने इतने पैसे दिए हैं, अगर इसने वापस लुटा दिए, इसके अंदर इस्तात हुई, ताकत हुई, इसने मुझे वापस लुटा दिए तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से ये माफ़। आप यकीन करें, जब इसने ये जुमला कहा ना, तो मैंने उसकी तरफ हैरानगी से देखा और मेरे दिल से ये आवाज़ निकली कि अल्लाह अकबर। ऐसी दुनिया भी, ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद है कि हालांकि आप किसी से भी आप कर्ज़ वगैरह की या इस चीज़ों की, पैसों की बात हो तो बड़े बड़े इनकार कर जाते हैं, हालांकि पास हो भी तब भी वो। लेकिन ऐसी दुनिया भी, ऐसी मखलूक भी दुनिया में मौजूद है। तो मुझे इस बात पे मुझे बड़ी हैरानगी हुई और मैं उसको देख ही जा रहा था। मैंने कहा कि वो वजह क्या। तो कहने लगा कि यार देखिए, मौत किसी ने बेची नहीं है, मैं पहले मर जाऊं या वो मर जाएं, तो ये किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की नेकियों में या किसी के अमाल में कोई फ़र्क नज़र आए। जब इसने ये दूसरी बात की, मेरे तो बिल्कुल ही रंग चेंज हो गया, मेरे तो बिल्कुल ही रोंगटे खड़े हो गए कि यार, ऐसी दुनिया भी, ऐसी मखलूक भी दुनिया में मौजूद है। लेकिन ये बातें ऐसी होती कि बताने वाली नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बंदे के मुँह से निकलवाई कि वो मेरे अंदर जो वो बदगुमानी वाला जीन था, वो भी तो उतारना था। एक ये वाक़या, और एक लाहौर में हमारे साथ एक लड़का जॉब करता था, एक उसकी बात ने मुझे बड़ा हैरान किया। और उसके बाद ही फिर मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह से तौबा की। उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बदगुमानी वाला जो जिन बूत, जो बीमारी, जो गुनाह था, वो एकदम मेरे दिल से वाश हुआ। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल करम ही इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसकी ये आदत थी कि बैग में उसने पानी रखना, और पानी के साथ उसने एक रुमाल हर वक्त उसके बैग में मौजूद होता था। जब भी उसके बैग को आप खोल के देखते तो वो रुमाल और वो पानी की बोतल हर वक्त, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, हर वक्त पानी की बोतल भरी हुई इसके बैग में मिलती थी। तो हमने कई दफ़ा पूछा उससे कि यार इसकी वजह क्या है। उसने कभी भी नहीं बताया, ना उसने बताने की कोशिश की। एक दफ़ा फिर मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा आज मैंने तुझे जाने नहीं देना, मैंने उसको
بیگ اپنے پاس رکھا. میں نے کہا میں تب تک بیگ دوں گا ہی نہیں جب تک مجھے تو اس کا بتا نہیں دے کہ تو یہ پانی کی بوتل ہر وقت بھر کے کیوں رکھتا ہے, حالانکہ تو خود بھی اتنا نہیں پیتا, اور یہ رومال وغیرہ یہ کیا سین ہے. تو اس نے بڑا ویسے جان چھڑانے کی کوشش کی, لیکن میں نے کہا جو مرضی ہو جائے میں نے بیگ نہیں دینا. تو اس نے آخر بتا ہی دیا کہ یار دیکھیں میں بائک وغیرہ پہ سفر کرتا رہتا ہوں, اور اکثر میں نے یہ دیکھا کہ جب ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کی جو طلب ہوتی ہے وہ پانی کی ہوتی ہے, اور گلا خشک ہو جاتا ہے, اور آپ نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہے. تو میں اس لیے پانی کی بوتل رکھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میرا کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کسی اور کا, تو میرے پاس ہیلپ کرنے کی گنجائش ہوگی کہ میں اس کو پانی پلا سکوں. اور میں نے کہا کہ یہ رومال کی کیا وجہ, وہ کہتا ہے یہ ایز اے پٹی, یعنی اگر میرا یا کسی کا کوئی اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو میرے پاس یہ چیز موجود ہوگی کہ ہم بطور پٹی اس رومال کو استعمال کر سکتے ہیں. جب اس نے یہ دونوں باتیں بتائیں آپ یقین کریں کہ میں تو ہل کے رہ گیا, اور شاید آپ لوگوں کے لیے بھی یہ چیز ذرا حیران کن نہیں ہوگی کہ ایسی دنیا بھی ہے کہ لوگ کے خیالات ہم تو یہ سوچتے تھے کہ میں جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ بدگمانی میں مبتلا تھا, کہ مجھے اپنے علاوہ کوئی اچھا نظر آتا ہی نہیں تھا. میں یہی سوچ رہا تھا کہ بس میں ہی اچھا ہوں, باقی یہ تو سارے غلط ہی ہے. اور میں چاہے وہ گناہ یا غلطی یا وہ چیز برائی اس بندے میں نہ بھی ہو, تو میں اپنے دل میں اس کے لیے سوچ رہا تھا کہ یہ چیز اس کے اندر ہے. تو ان دو واقعات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پھر ایسے بدلا کہ شکر الحمدللہ, وہ بدگمانی والی بیماری اور وہ گناہ سے اللہ نے چھٹکارا دیا, اور شکر الحمدللہ وہ چیز اب بالکل ختم ہو گئی. اور میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے برا اور سب سے گناہ گار میں ہی ہوں, اور باقی کہ میرے سے اچھے اور نیک ہیں. تو ان چیزوں کا یہ ہے, یہ واقعہ ویسے میں نے اس لیے بتایا کہ یہ چیز اکثر پائی جاتی ہے. ہم لوگوں کو جس طرح سوچتے سمجھتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے. کسی کی ظاہری شکل و صورت پہ نہیں جانا چاہیے کہ وہ کیسا ہے, یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون اللہ کے کتنے قریب ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں تقریباً کئی دفعوں پہ میں نے کئی جگہوں پہ اس چیز کا ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت سے محبت کرنے کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی توفیق دے. اور اینڈ پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو حالات ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جتنی بھی آپ استطاعت ہے آپ دوسروں کی ہیلپ کرنے کی آپ ضرور کیجیے. اس سے آپ کی عمر میں, آپ کی رزق میں, آپ کی اولاد میں برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور بہت جلد دیکھو گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کی جتنی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کریں گے. تو اپنی ویڈیو کا اختتام اس شارٹ ویڈیو کے ساتھ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ.